वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे सैलाबी सूरत-ए-हाल की। भारत से दूसरा बड़ा रेला पाकिस्तान के दरियाई चनाब में दाखिल हो गया है। दरियाई चनाब में हेड मराला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। चनाब पुल को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। दरियाई चनाब में हेड मराला के मकाम पर सैलाबी सूरत-ए-हाल पर इंतजामिया हाई अलर्ट है। पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि भारत की जानिब से छोड़ा गया सैलाबी रेला हेड खानकी की तरफ बढ़ रहा है, जबकि सैलाब के पेश नज़र मुताद्दिद देहात खाली करवा लिए गए हैं। सैलाबी पानी के बहाव के पेश नज़र पुल हेड खानकी के करीब पहला शगाफ डालने की तैयारियां कर ली गई हैं। शगाफ पानी का बहाव 6 लाख क्यूसेक से बढ़ने पर डाला जाएगा। इंतजामिया ने 450 देहात खाली करवाने के लिए मसाजिद से ऐलानात भी करवा दिए। भलवाल में तालिब वाला पतन के करीब शदीद कटाव से कई एकड़ ज़रई ज़मीन तबाह हो गई। दरियाए रावी से मुल्तान भी मुतासर हुआ है। अब्दुल हकीम के पास रेलवे ट्रैक से रावी का पानी गुजरना शुरू हो गया। मुल्तान में अकबर फ्लड बंद पर पानी का दबाव कम करने के लिए हेड मोहम्मद वाला पर शगाफ डालने का फैसला किया जाएगा। और भारत ने पाकिस्तान को दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब से आगाह कर दिया। भारतीय हाई कमीशन ने दरिया सतलुज में सैलाब के हवाले से पाकिस्तान को मुतला किया, जिसके बाद वजारत आबी वसाइल ने फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। भारतीय हाई कमीशन के मरासले में कहा गया है कि दरिया सतलुज में हरीके ज़ेरी और फिरोजपुर ज़ेरे में ऊंचे दर्जे के सैलाब की इत्तला है। भारतीय हाई कमीशन के मरासले में दरिया तवी में मकबूजा जम्मू के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे के सैलाब की इत्तला दे दी गई। दूसरी जानिब PTM में पंजाब ने सूबे में 5 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई की है, जिसके बाद सैलाबी सूरत हाल में शिद्दत का इम्कान है। पंजाब के शहर कमालिया में हेड सधनाई के बचाने के लिए दरियाए रावी पर माई सफूरा बंद को बारूदी मवाद से तोड़ दिया गया है। हेड सधनाई के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। 12,000 क्यूसेक इजाफे के बाद यहां पानी का बहाव 1,85,563 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया, जिसके बायस मजीद कई देहात ज़ेर-ए-आब और हज़ारों एकड़ पर काश्त फसलें दरियाबुर्द हो गईं। डिप्टी कमिश्नर कमालिया चौधरी नईम सिंधु का कहना है कि हेड सधनाई को बचाने के लिए दरियाए रावी का हिफाजती बंद तोड़ा गया है। बंद तोड़ने से तहसील पीर महल के 12 देहात डूब गए। बंद तोड़ने से काबिल इलाका मकीनों को अपने माल मवेशी समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया था। हेड सधनाई के सैलाबी रेले से जिला खानेवाल के 136 मवाजियात मुतासर हुए हैं। सैलाबी रेला रेलवे ब्रिज तक भी पहुंच गया। खानेवाल शोरकोट रेलवे सेक्शन मुअत्तल, ट्रेनों की आमदोरफ्त मनसूख कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग से चेयरमैन NDMA को टेलीफोन, उनसे मुल्क में सैलाबी सूरत हाल जारी इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी। चेयरमैन NDMA ने वज़ीर-ए-आज़म को दरिया रावी, चनाब और सतलुज में बढ़ती हुई तुग़यानी से आगाह किया, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयों की तैयारी कबल अज़ वक्त मुकम्मल करने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने NDMA को सूबाई हुकूमतों से मुकम्मल ताउन करके हिफाजती इक़दामात और इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन NDMA को अवाम को रावी, चनाब और सतलुज में बढ़ती हुई तुग़यानी के हवाले से पेशगी आगाह करने की भी हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ मुल्तान पहुंच गईं, जहां उन्होंने कासिम बेला फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज मुतासरा बच्चों और ख़वातीन में घुल मिल गईं। बच्चों में चॉकलेट्स, बिस्किट्स के पैकेट तकसीम किए और अपने हाथों से जूते भी पहनाए। ख़वातीन को मलबूसात और दीगर तहाइफ दिए। मरियम नवाज नन्हे बच्चों के दरमियान बैठ गईं, उनसे गपशप की, मुख्तलिफ सवालात पूछे और हुरूफ तहज्जी के बारे में भी दरियाफ्त किया। वज़ीर आला ने मुतासरा ख़ानदानों से मसाइल और ज़रूरियात जानी और ख़वातीन को घरों की बहाली के लिए इक़दामात की यकीन दहानी करवाई। कासिम बेला फ्लड रिलीफ कैंप में टेंट्स की सफाई और दीगर इंतजामात पर वज़ीर आला ने इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने हेल्थ, रेस्क्यू और दीगर काउंटर्स का भी जायज़ा लिया। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम और डिप्टी कमिश्नर वसीम सिंधु ने वज़ीर आला को इंतजामात से आगाह किया। वज़ीर आला ने बच्चों के लिए खाना, दूध और दीगर ज़रूरियात पूरी करने की हिदायत भी दी। और सूबे पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज और सिविल इंतजामिया का रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी है। मुतासरा इलाकों में सैकड़ों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक कोलरा पॉइंट और हसूवाला, बुधवाना, झंग और ज़िला चनियोट में पाक फौज और सिविल इंतजामिया दिन रात मुतासरीन की मदद में मसरूफ़ अमल है। पाक फौज के जवानों ने किश्तियों के जरिए मुतादिद ख़ानदानों को सैलाबी पानी से निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। बुज़ुर्ग, ख़वातीन, बच्चे बड़ी तादाद में रेस्क्यू किए गए।
جبکہ مال مویشیوں کو بھی محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ پاک فوج نے سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی کیمپس قائم کر دیے، جہاں سے متاثرین کو کپڑے، راشن، ادویات کی فراہمی کا سلسلہ بلا تعطل جاری ہے۔ سیلاب متاثرین کے لیے ان علاقوں میں فری میڈیکل کیمپس بھی قائم کیے گئے، جن میں ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف سیلاب متاثرہ علاقوں میں فری میڈیکل کیمپس میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ منڈی بہاؤدین میں قادر آباد کے مقام پر دریائے چناب کے ایک بار پھر اونچے درجے کا سیلاب۔ دریا میں پانی کی آمد 3,48,000 کیوسک ہے۔ پانی کی آمد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ مزید وہاں پر کیا صورتحال ہے، بات کریں گے اپنے بیورو چیف شاہد محمود عاطف سے۔ شاہد، بتائیے گا سیلاب کی اس وقت تازہ ترین کیا اپڈیٹ ہے؟ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں منڈی بہاؤدین کے علاقہ قادر آباد بیراج پہ، جہاں پہ اونچے درجے کا سیلاب ہے، اور اس وقت پانی کی جو آمد ہے 3,48,000 کیوسک ہے، اور یہاں پہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے گاؤں بستیوں میں اعلانات کروائے جا رہے ہیں کہ وہ اپنے مال مویشی اور اپنی جان بچانے کے لیے محفوظ مقامات پر جائیں، تاکہ وہ اپنی جان سے جو ہے وہ ہاتھ نہ دھو بیٹھیں اور اپنے مال مویشیوں کا جو ہے وہ بندوبست کریں۔ اور ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فیصل سلیم کے مطابق جو ہے وہ مال مویشیوں کسانوں کے لیے جو ہے وہ 9 ریلیف کیمپ جو ہیں وہ قائم کیے گئے، جہاں پہ مال مویشیوں کے لیے چارہ اور ان کی ہدایات اور لوگوں کے لوازمات پورے کرنے کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں۔ اور یاد رہے کہ یہاں پہ چند دن پہلے جو پہلا ریلا گزرا تھا، اس سے سینکڑوں ایکڑ جو ہے فصل جو تباہ ہوئی تھی دھان کی اور چارے کی، ابھی تک کسان سنبھلے ہی نہیں تھے کہ بھارتی جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارت نے دوبارہ پانی چھوڑا، جس کی وجہ سے دوبارہ جو ہے سیلاب کا خدشہ بڑھ گیا ہے، اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ جی دوسری جانب صدر مملکت آصف علی زرداری کا گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے رابطہ ہوا۔ صوبے میں حالیہ شدید بارش و سیلابی صورتحال پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ آصف علی زرداری کو گورنر پنجاب نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جاری امدادی کارروائیوں سے متعلق بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ صوبے کے دور دراز علاقوں میں امدادی ٹیمیں پہنچ چکی۔ پاکستان ہلال احمر کی سرگرمیوں کا دائرہ کار لاہور، حافظ آباد، قصور، مظفر گڑھ، راجن پور، ناروال اور منڈی بہاؤدین سمیت تقریباً پورے صوبے تک پھیلا دیا گیا۔ امدادی کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں، جبکہ کرتارپور میں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی قائم کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر آصف علی زرداری نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، موسمیاتی تبدیلیوں نے پاکستان کو نئے چیلنجز سے دوچار کر دیا۔ بے پر دریا، بے موسم بارشیں اب خطے میں غذائی بحران کے خطرے کی گھنٹی بجا چکی ہیں۔ ہم اپنے عوام کو اس سخت وقت میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ریاست اپنی تمام تر توانائیاں متاثرہ افراد کی بحالی میں صرف کرے گی۔ گوجرانوالہ میں صوبائی وزراء ذیشان رفیق، سہیب احمد ملک اور رمیش سنگھ اروڑا کی زیر صدارت سیلاب متاثرین کی بحالی اور ریلیف کی سرگرمیوں کے حوالے سے کمشنر دفتر میں جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن سید نوید حیدر شیرازی، آر پی او طیب حفیظ شیما کے علاوہ ڈپٹی کمشنر نوید احمد، سی پی او ایاز سلیم رانا کے علاوہ ڈویژن کے تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ اجلاس کا مقصد حالیہ بارشوں اور سیلاب متاثرین کی فوری بحالی اور ریلیف کے لیے انتظامی حکمت عملی کا جائزہ لینا اور بروقت اقدامات کو یقینی بنانا تھا۔ صوبائی وزراء نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں ریسکیو اور ریلیف آپریشن میں تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے ضلع انتظامیہ کو ہدایت کی کہ نشیبی علاقوں میں الرٹ رہیں، ریلیف کیمپس کو فعال رکھیں اور عوام کو بروقت آگاہی فراہم کریں۔ صوبائی وزراء نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ادارے باہمی رابطے میں کام کر رہی ہیں۔ ڈپٹی کمشنرز براہ راست عوامی شکایات کا ازالہ کریں اور عوام کی مدد میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتی جائے۔ مرکزی مسلم لیگ کراچی کی جانب سے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے بڑا اقدام۔ خیبر پختونخوا کے متاثرہ خاندانوں کے لیے راشن کی کھیپ روانہ کر دی گئی ہے اور جماعت کی جانب سے بھیجے گئے راشن پیک میں دال، چاول، چینی، آٹا اور دیگر ضروری اشیاء خورنوش شامل ہیں۔ مرکزی مسلم لیگ نے اعلان کیا سیلاب متاثرین کی مکمل بحالی تک ان کے ساتھ کھڑی رہے گی اور ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ سندھ میں ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر قبل از وقت اقدامات کیے جا چکے ہیں۔ سکر میں فلڈ ایمرجنسی ریلیف سینٹر قائم کیا گیا ہے، جبکہ صوبے کے 10 سے زائد مقامات پر فری کشتی سروس کے ذریعے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ مرکزی مسلم لیگ کے مطابق سینکڑوں متاثرہ خاندانوں کے لیے راشن روانہ کیا جا چکا ہے اور امدادی سرگرمیاں آئندہ دنوں میں مزید تیز کر دی جائیں گی۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में चीन की तर्ज पर जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल अस्पताल और तिब्बी सहूलियात मुतारिफ करवाने की हिदायत कर दी है। शहबाज शरीफ ने अपने दौरे चीन के दौरान बीजिंग के ऑनजिन अस्पताल का दौरा किया, जहां उन्होंने दस्तयाब सहूलियात, जदीद टेक्नोलॉजी और मौसर निज़ाम का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल की बेहतरीन खिदमात और जदीद तर्ज इलाज की फराहमी पर इंतज़ामिया को सराहा। वज़ीर आज़म को ऑनजिन अस्पताल में इस्तेमाल होने वाली रोबोटिक टेक्नोलॉजी और दीगर जदीद सहूलियात के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जहां उन्होंने वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी को हिदायत दी कि इस्लामाबाद में ज़ेर तामीर मंसूबों, बिलखुसूस जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और दीगर अस्पतालों में ऑनजिन अस्पताल की तर्ज पर सादा, मजबूत और पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किया जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ज़ेर तामीर अस्पतालों में चीन की तर्ज पर मयारी सहूलियात की फराहमी को हर सूरत तरजीह दी जाए। वज़ीर आज़म के इस दौरे में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की डॉक्टर एहसन इकबाल, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ और आला हुकूमती अफसरान भी शरीक थे। दूसरी जंग अजीम में जापान की शिकस्त की 80वीं सालगिरह पर चीन में कौमी तारीख की सबसे बड़ी और शानदार फौजी परेड का इनेकाद हुआ। तियानमन स्क्वायर पर होने वाली तारीखी परेड में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शिरकत की, जबकि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, शुमाली कोरिया के रहनुमा और ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान समेत मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदे भी परेड में शरीक हुए। इस तकरीब में भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र सिंह मोदी को शिरकत की दावत ही नहीं दी गई थी। चीन के सदर शी जिनपिंग ने परेड के लिए मेहमानों का इस्तकबाल किया, कहा कि दुनिया भर में आए आलमी रहनुमाओं को खुश आमदीद कहता हूँ। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए NTN न्यूज़।